dorogo takhorok bukhorok TMB News and Entertainment Channel ni tabukni live stream mo sing tini haino haisin logio tongo borong gonang dagotor Mongol Deborma Semeno bo tabuk BJP political party ni khoroksa leader Engke tabuk sing tini bini thani silainani musungmani kwbang ma kok tongo aboni bisingo wngkha je Tripura hasteni political scenario belekheno khaino tonglaimani sing nugui tongkha tabukni o jorao TTADC ni election sachongmarini salmari to tabuk jora saklaijak yako pia update tini TMB News and Entertainment Channel ni bisingtibo awai khaijaka je bwskang 21 তারিখ দাং খামু 22 তারিখ গনো পুলিং স্টেশন ni final drafting public নাই aboni yakgulo no TTADC ni chongmari ni salmari saklai jaksinai ngai doro obuka hai update election ni update naina musung khangke soyawi nai tongni TMB News and Entertainment Channel ngai tini ni kok lamungkha je borong bonang tribal welfare minister samani boto sawo sannai rokni logiwo tongyawi rwnai rokni logiwo tongkhangkaise Tripura sarokni hamkrai wngsinai obongkha borong bonang tribal welfare minister ni kok enkai Tripura hasteni tabukni Professor Dr. Manik Sakha Chief Minister je bo saka 28 ta sito 28 ta no tubui BJP TTADC ni hapango phai tongo boni kokkai obo okay tabuk borong bonang Mongol Deborma sin logi tongo je o bono rokno tabukni political scenario rokno singkisa sukrub laina bagi analysis kalaina bagi okay puilauno darano lamsongo tini ni koklam pandago Engai jeta silaina musungmani je tabukni political scenario no nang khoroksa political party ni supporter leader ngui lukorokno tamu sanai je tabuk bahai choliwi tong Tripura hasteni political scenario belakhena hambai puilauno hamjak mong khulum mong te borom yapharo jo tonai tongnai logio tongnai takhuk te bukhuk songrokno tebo specially hambai maya pharo tini tabukni je political scenario ne tui kok salainani bagai jora nahanani bagai phaisa paijak tini takhuk media no belai nangkuk mani sungmong osungmong rok karon chungsai mano যে কোনো ইলেকশন গণতন্ত্রনি রাজনৈতিক সাবই 5 বছরনি বাগৈ চংগ তাবুগ্রমদি বিধানসভানি ইলেকশন নংব যে চংজাগনাই রক 5 বছরনি বাগৈ চংজাগ এডিসিনি ইলেকশন নংব 5 বছরনি বাগৈ না চংজাগ অবনো কারিব নিনি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতনি ইলেকশন নংথং বা বিসি ভিলেজ কমিটিনি ইলেকশন নংথং হায়াকে গণতন্ত্র পদ্ধতিও যে ইলেকশন রক ওই তমনে প্রিয়ত্ন চংসিও 5 বছরনি বাগৈ আবার লোকসভা পানংথং একমাত্র রাজ্যসভা গাই 6 বছরনি বাগৈ তাবুক চং যদি ন অপ্রিয়ত্ন ওয়ানসুগৈ নাইখাংকাই 2020 ইলেকশন উনানি তমনে এডিসিনি ইলেকশন TTADC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ফেবা দুর্ভাগ্যবশত করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বাগৈ 2020 উংলিয়া ওই 2021 উংখা হাম্পানা বিনি যে 5 বছরনি যে পিরিয়ড আবনরক সবাই নাই খাই জাস্ট বস কাংনি মে মাসনি 6 তারিখ বিন পিরিয়ড পাইও 6 তারিখ পিরিয়ড পাইখাই বনিসই সেখান ইলেকশন মাংবাইও এঙ্কাই মে মাসনি 6 তারিখ যদি 5 বছর পুংসুগো গাংকাই তাবুক চলিতঙ্গ ফেব্রুয়ারি 10 তারিখ অবনকারিব ইলেকশন ni যে সিস্টেম যে সাকাইফানো মিনিমাম মানে 30 days
bisi less sungkang kai 20 days 28 days অর্থাৎ 28 দিন ni sekang election declare maro election ni din ni sai sekang hai keba 45 days jara thango abo ngai গণতন্ত্র ni raidao election declaration de mani system মানে 28 দিন থেকে 45 দিন ni bisingo declare oi election ma khlayo abo hai ngai chang abono ruksai nai khang kai kita sekang election ungkhang kai to ungnai amon bising lebo me mas ni 2-3 tarik ni bisingo mangnai abo ngai je 5 বছর ni period pumana ruksawai আমনো কারে কারিব অনিবার্য কারণ বশত হই যদি না কোনো মানে কোনো তা গতি খাঙ্গাই আবো কিসা লেই মানো মানে 6 মাস ধরে রক লেও আবো গাই সিস্টেম যেসা পানং থং তাক তো লেনা নি কোনো স্কুপ করেই হাই কেবা লেরি খাইনা নিব ওয়ান সক মানি কেবনি টংলা আশা খাইও অবনরক সাওই যেহেতু তে কিছু দিন হাই কেবা 1-2 মাস ni bisingo o election ni প্রক্রিয়া যতনা চলে উই থাংনাই বা এই তাবনি জরা বেলে ইম্পর্টেন্ট তামনি বাকি ইম্পর্টেন্ট जों नायनाय दि জনগণनि যে बिनि भाग्य निर्धारण জনগণनि मानथाय सक्ताय सानना माननानि रोजाकनानि बागजाकनानि शासन प्रशासन काहामुंनानि बबहाय उंनानि आबो बेबाक न ताबुनि गणतंत्रनि जुग माने संविधाननि गणतांत्रिक सिस्टेम आइननि बिसिं तैमां न उंनानि नांमानि बागै फेबा आ आइन बलबत खलायनानि बागै public representative जनगण by elected खलायजाक प्रतिनिधि नि बिसिंतै जत सिलेक्शन खलायजाकनानि ओ इलेक्शन द जों ता कैसा फाइजिं नायनाय खांगाय गणतंत्र सिस्टेम माबा फर्मुला वो माने सिंपल मेजॉरिटी बा जस्ट किसा नि बिसिंगै माने मिनिमाम जितनान बागै একটা ভোট কম বাই হারিনাই হাইকে একটা ভোট বাংখাঙ্গাই না কপ্লাইনাই আবনো নহনো সিম্পল মেজরিটি অবনি বিসিংতৈ সিট সংখ্যা থং ক্যান্ডিডেট नि নির্বাচন থং যত কিছু নির্ভর খায়ও জিতেনা হারিনা যতনা আজাগানো নির্ভর রঙ আবনো রক ব্যবা গ্রকসাই নাই খাঙ্কাই অপ্রিয়ত তাবুনে প্রিয়ত বলাই ইম্পর্টেন্ট दाबो जगावो पॉलिटिकल सिनेरियो न साना थांका हंकाय तिरप्रा तो बबो राजनीतिक दल ताबो सक्रिय बाबी भूमिका नाहारालाय तंबा जों सिओ गभर्नमेन्ट मेन तंनाय बीजेपी पार्टी आमन परे विरोधी हनै जे आगे सरकार चाइ थांनाय रक बा तंनाय रक सीपीआईएम बा कांग्रेस न जों नेशनल पार्टी हनै आगे जरा कैसाबो काहाम न नुखा কিন্তু আঞ্চলিক পার্টি হিসাবে তাবক আইপিএফ তিতঙ্গ তীব্রমা থাতঙ্গ হাইকে তে কাইসা কইসা পার্টি তঙ্গ যে পার্টি নাকি খুব বেশি ফোকাস উনিয়া জাত পার্টি আঞ্চলিক পার্টিরাও মেজরিটি 4-5টা পার্টি তীব্রও বরক ন মোটামুটি কম বেশি সামুং টাংলাই তংমানি নুগো আমনি বিসিঙ্গ বিজেপি নি যে পলিটিক্যাল সিনেরিও হাইকে বা তীব্রমথানি পলিটিক্যাল সিনেরিও हाइके आईपीएफ तिनी हाइके सीपीएम नि कांग्रेस नि आबनो पुंखानो पुंखबा व्याख्या खायना थांगा हाइदो टाइम नांनाय हाइपनो शॉर्ट काय जुदि साना थांगा गाय जों चिनि तिरप्रानि राजनीति तिरप्रा जे जों राजनीति खलायलाय दङ हाइके बा गणतंत्रनि फर्मुलाव जों आगुलाय दंथानिव चिनि तिरप्रा सरंनि जे 20टा रिजर्वेशन विधानसभाव नागदे किसा ठंडा नामन बागै संग्राय मैतंगा तिरपाने विधानसभानि जे सिनेरियो जे 20टा तिप्रासानि जे सीट आ सीट बेलाय खलायै फैक्टरङै बजाव नागदि किसा तैमा नागानायदो जों tabuk si lagu tongo baronggonan Dr. Mongol Deborma BJP political party ke जों अबो काहे के political scenario
Tipra Mota CPIM Congress bong ni bukhakti bu khana ni sa toknai soyo dai tung di TMB News and Entertainment Channel jeta sai tong lai mani na continue nakade ang nang thani nakar kisa sano kisa weather change sung tongla kisa thanda kongrai nang man bagi kisa kong man bagai masak kanong thani wa tabu ang just kong sano nai mani mane chini borok ni baigyo hai keba manthai shakti manani abo bebag ni daran khainani bas nahanane abo bebag no ganatantra ni system je elected protinidhi rok ni bisingti no abo joto kisu selection khlaijago bagjago rojago abo ni bagai je party government tongo a government ni protinidhi hai keba government ni ngai je representative tongnai rok borok no bagnani hai kema naikolnani chalok phangni bar jamano abo hai phiaba chin tir prawati prasarok ni political birat kaisa factor যেমন 20টা সিনে ST reservation seat tongo o 20টা reservation seat abo belai khlaiei government longevity khlaithani haikeba bara khlaithani o bhumika palan khlaio abo haikina jeng tirprani tiprasarokni wansuk mungna angkicha ma sanai jehitu ang sakbai tang tiprasala tirprani tiprasarokni wansuk mungangka yoknani musungo existence no shape khainani musungo ostitwa no rakha khlainani musungo tai chini hatai dofano tuya koi chang wansuk mung kabang kuk tongo abo sababik tongnani mokok obosai jeng abo nango wansuknani nango jeng abo haikina system o thanani nango pheba chin tirprabo 1948 দশরথ দেবনি শিক্ষা আন্দোলন আজারাও 12টানি থানিও tirpranaya siya phairako apruni simino bonam gnang comrade Dasrath आंदोलन khlai phayo dofa yoknani bagai yokmungni bagai hekebo mukti manani bagai aboni yagulo dape kabangma ancholik party kakha basnam jakha songcha jakha abono karibo chung kabangma babe alada system khlaiaka ugro mejaji bai silai patham tiyei haikeba mungsachak ব্যবস্থা khlainan bagai wansok marok abrok bebakno tiprasani thuyo habjak phechung asuk bochor sikangni simi 1948 ni simi tini 2025 lai 26 April barok mano romkhang rangkai prai onek bochor ungyang hampana 80 bochor katutui asuk bochor jung chini hani bagai dofani bagai mathangjak nango ব্যবস্থা nango honai wansulai tongbo tabuk প্রশ্ন khe kotorma kaisa khajijak jeng yode yokka tamokarani yogya ayogyani pisane haikeba jeng tabukbo sanlai tongmani pisane IPF tingai changsak bai thangbo Triplaland amon pore Triplamathara Greater Triplaland haikeba mungsachak mannani nango haika amon sai sikang bate kobuni kabangma party rok ancholik party ungthong alada party ungthong borok hani bagai dofani bagai tiprasarokni specially sentiment no tei andolon khlaima rok jeng nogo abo bebak no kobui no nangai tongmani bagai no honai jeng wansuknai angbo wansugo tabuk proshno khe haise asuk sanai bo jeng tangai maya asuk sanman porbo jeng tangai jeng tagbo chin gulo chin lokho thangsogai manaiya tamo barrier ngai basa chini mane tamo karon tong jeng chini manthai no maya tamo karon tong chini manthai khlaitona ni bagai chuk sugaiya aboni karon laithangjak salo ang kabang mana sana chaitokha sabo saka kom besi ang asuk bekha klai appoint na tinite saglak nor nai di laithangjak salo ang je statement dimarok ang tobo short ki je touching khlai thana nangmani hingkai jehetu tiprasarokni political scenario haige bortomani political scenario bo obostha tong abono sana thangkai abo kicha sotonna nango aboni bagaino abono kicha sekang task khlai manaharo tiprasarok jeng yokna muchungmani bagai
hai ke chine manthai soktai adhikar no save khainani bagai hai ke chine percentage save khainani bagai kabang ma rokom babe sung wansuk lai tongphano chine percentage save mungya chine mannani bagai je nangmani maya hai ke kabang ma jaga chang sudo sano hai ke ba andolan khayo obo hai obostha tong mani ba tong na nangmani main karon hingkai chini thinking o durbol tongkho wansuk thaneo chini durbol tongkho wansuk mani judi nani kolok kotor hingkai wansuk mani judi yarang ganang অর্থাৎ গভীরতা hingkai solution kintu teruk ongkhori phayo ang bare bar okokno no sana nayo rui mannai borokno sankangkai mannani chance tongo rui mannai borok no sanmani pore bo ar rui mannai borok ni bekhano joy khlainani nango bini bekhano bo bujina nango understanding o thana nango jate bornani bagai wansuk mongkhaitung जों मुंसासो गुफुर रंनानि बागै वानसुक बा जखन आ रो माननाय बरकनि बिबेग बिनि बखाव बिनि वानसुक मुंग कक साखा इ मन रखाय चावो मन रेरि सवान मन रनाय अने जेदिन वानसुक जागो आ दिननो किन्तु बो बिनि वानसुक मा बै सिग्नेचर फाइनाय अर्थात आं रनाय हेमा बाय कक बाय तर जागिया ऑफिशियल प्रोसेस ऑफ कागज बाय बिल पास होंगे आइनो परिणत होंगे जो तो किसी थ्रू सिस्टम से रजाकनाय है वो जो री माननाय बरक बोरखा हंके से माननाय हिंगांकाय रो माननाय बरक ने बखाना जय खाइना ने चिनि तम अपराध जे बरक री मानो आ बरक ने लगी तंगै बिनि थानी सानै बिनि लगी तंगै बिनि बखाना जय खाइना चिनि तम दुख तंग नों जुदि ना माननाले मुसुंगो हंकाय आ रो माननाय बरक ने बखाना जय खाइनानै मुसुंया रो माननाय नो नों वेलकाम खालायनानै मुसुंया हाय के बो नों बाय आत्मीयता सम्पर्क बारनान बागै आगो फाइफोर है नों बनो रिजेक्ट खालायो डिनाय खायो हंकाय बिनि बखाव रनानै बागै बिसक मुसुंनो आबो से मेन प्रश्न कांग्रेस नि जरावो लाइथांजाक 1951 नि सिमी जे फर्स्ट चिनि ओ इंडिया वो इलेक्शन उंगमानि परे एवं आबोनि साइ सिगांबो भारत स्वाधीन उंगमानि परे जे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर उंखुरनि सिमी कांग्रेस जत बছर शासन खालायलांखा आ कांग्रेस नि उंगै जुदिनो तिरफानि जे कोनो खरकसे रिप्रेजेंटेटिव जुदिनो गाना तंगै अंडरस्टैंडिंग बंगनि उंगै जुदिनो कैसे पावरफुल कैसे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मान खांगाय हयतोबा नों अनेक किछु खालायनानै चान्स मान बा खालायमान खामो किन्तु दुर्भाग्य अबनो जों असो गभीर खाया रंगानांखै वानसगलिया आबन बागै बुक्तब्य गिंखा आं उदाहरण सिगां बरखा जों तागवान सुगलायो मिजोराम रखाय बाहाय की सेफ खाय मंखा बंग राज्य न जत दिगे नागालैंड बाहाय की सेफ खाय मंखा मेघालय बाहाय की सेफ खाय मंखा बा मणिपुर एक्स वाई जेड चिनी जे तंगनाय राव नॉर्थ ईस्ट जे तंगनाय राव बाहाय की सेफ खाय मंखा न प्रश्न खायदि उत्तर टिकलायदि तिनी मिजोराम नागालैंड मेघालय मणिपुर बा चिनी नॉर्थ ईस्ट चिन गाना गनि चे बुंग बारा रखनि राज्य तंगनाय राव बरक बजुदी केंद्र विरोधी मंगनो आंदोलन खालायतम खांकाय केंद्र विरोधी पार्टी खांकाय बरक आजरा केंद्र जे सरकार तंग आ सरकार नि अंगै मुख्यमंत्री अंगै पावर जत किछु न हाय हांकाय बंगनि निजिनि बरक न डायरेक्टर ऑफिसर अधिकारिक सना मांगला खामो ब्लॉक लेवल থেকে बीडीओ एसडीएम डीएम ओ लेवल सना मांगला खामो बंगनि बरक न प्रायोरिटी रिमांगला खामो बिनि थानी जुदि होम डिपार्टमेंट गरी हिंगांकाय बिनि एरिया ना प्रोटेक्ट खाइमांगला खामो बिनि परसेंटेज सेफ खाइमांगला खामो जों हायनो बंग आरो बुरुं आयंनानि फाइफायाखै बरक हाब पाइबाय खामो किन्तु बरक आउस्कोप न रियावै बरक हिंगांकाय बंगनि निजिनि एरिया न सेफ खालायका बंगनि निजिनि दफानो सेफ खालायका जत दिगे सेफ खालायका तांगै
बसे पावरफुल कैसे सीएम चीफ मिनिस्टर किंतु जों दशरथनि बिसिंतै स्कुप अफरमान खांगाय हयतोबा तिनि जेसक बुक्तबगिं तो माने असक उंलाक खामो आनि थानि जुदि पावर टंखांखाय आं माने किसु खायमान खामो किंतु पावर करि फुरंखाय आं कोनो खालायनानि बखासे मिसे बरसाय यखै टंनाय आ फर्मुला रक आबा आसल खु वानसुक जांनायसे साइमि आं तिनि लिडार रक बसक वानसुक या बसक सिरियास के हा बिया जों ताबुक जुदिनो सेंट्रल तिनि नि जराव सेंट्रल बीजेपी सारा भारत में चालुगै दंगो एस वेल एस इन त्रिपुरा न चालुगै दंगो बीजेपी मुख्यमंत्री गैनाय याकय एवं जों त्रिपुरा सरक ताबुक तरक बीजेपी ओ आगोग्लाय याकय जे एकटा देव जे एकटा बरं थाने वन सुमु फाइतं माने अब जुदि कंटिन्यू टंगै टंखांगाय एवं ताबुक बजारा बीजेपी हाबियाको बरक बुजुदि बीजेपी हाबनानै बागै वानसुक कांगाय हाय केचिन त्रिपुरा सरकनि इंटेलेक्चुअल ग्रुप त्रिपुरा सरकनि जे सिनाय नंनाय ग्रुप बरक जुदि अफ फर्मुला मुताबिक आगो कांगाय जों त्रिपुरानि प्राय 15.5 लाख त्रिपुरा सरक ओ 15.5 लाख त्रिपुरा सरक जुदि जों थांजाकनानै बागै जों साननानै बागै जे बरक रिमानो बनि थानिवो बिनि सहानुभूतिवो हायके बिनि गानाव तंगयाखै जों मुंसासक नाहारि शेप खायनान है वानसगै फायगांगाय हयतोबा आस्कुप ताबुक बतंगखौ जों त्रिपुरा सरक जुदि न आगोगै फायगांगाय है नों ताबुक जुदि बिरोधि मान खाय तंखांगाय तामुनाय नों ताबुक जुदि बीजेपी न एडिसो कारिया बीजेपी न हाब्रिया बीजेपी न तिरस्कार खायनाय बीजेपी न रमदि तगदि बुद्धि बुथारदि अबाहिके वानसु कांगाय नों साबन्थानि सानना नां बीजेपी थानिव साबन्थानि सानना नां नरेंद्र मोदी थानिव साबन्थानि सानना नांना अमित शाह नि थानिव अर्थात बर्तमान जे सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्रित्व खाय दङ बा गवर्नमेंट सरकार चालगै दङ बरकनो चैलेंज खालायै हाय केबा बीजेपी न चैलेंज खालायै नों बीजेपी नि थानि न सानैना गांगाय बसक मानो अब चिकेन सा बरक नि विवेक फाना अरक हाबनानै नांगौ आनि थानिखाय नों सानपायो फिया आनि बसानोखाय नों बुओ टगो गाय आंखाय बखानांलागदो आन बसानि बागै आनोखाय रिफ्रेगो आनोखाय नेग्लिजेंस खायो अथच आन थानि न मानम जों जागो गाय आने बखावो कक सानाय ब्ले जसक माया नांना मोजों माने नांयाफा नंनाय ब्ले अब तो सिंपल वानसो गोफुन फायनाय ब्ले आबोनि बागै से रांचांनि ताखुकतै बहु संसारा त्रिपुरा सरकनो साननानै मोजोंगो नरक जेसाके फानो वानसुगै नायदि गबिर खलाय वानसुगै नायदि रो माननाय बरक रोखा हंकाय साननाय बरक मानो रो माननाय बरक रुया हंकाय साननाय बरक जेसेपन सानै दं देबो माया नों थैलायाबा बुलायाबा बुथालायाबा आंदोलन खायाबा जेसेपन खाय दं देबो रस रुया हंकाय नों बायके माननाय कोनो दिन फानो माया हेगा आमतिखायनो जों जुदि ना तंखांखाय ते 5 बोसोरा 10 बोसोरा 20 बोसोरा 100 बोसोर आंदोलन खायपानो निने आने पीरियड पाये जोग पाये थै थांपानो बुराङै नेक्स्ट जनरेशन पाये बर बुराङै थै थांपानो आ रे माननाय बरंने बखाजे गलिया गाय रे माननाय गवर्नमेंट बाय आदि माननाय पार्टी बाय नों किस करि हेगा बरस रिया गाय आबो वां पुंनाय चेवां सुर करि पुर करि अब हाय जोंनाय आ आंदोलन कोनो मीनिंग करि आंदोलन खायनानै कथिनया 9 जना कमिटी खायदि एनजीओ खुलक दि 9 जना कमिटी खायदि पार्टी खुलक दि आ 9 जना बायना नों आंदोलन खाय दि किंतु निन आ आंदोलन फसल मानना नांगन ब्ले आंदोलन खायाखै नों सक्सेसनेस तुना नांगन ब्ले आ जे मुंसाजक सान माने आ सान माने नों रोफायना नांनाय ब्ले सानलायमां सालायमां तक सक प्राय 80 बोसोर काना नाय तंका सानलाय तंको ब्ले माया रजा गया तांगै फॉर्मूला वच्चाया सिस्टम गथ गया आवानि बागै खादान ताखुतै बहुसम त्रिपुरा सरक ताबो तरक वानसुक खाना आने विश्वास आने वानसुक पंगा कारण नाय नेखा कांग्रेस नि जरावो
CPM unglayoi GMP unglayoi Dosrat ni bising pi fighter পর্যন্ত onglai nai bo ongliya aba haikaino ঠিক মানে নাই bo ongliya শেষ পর্যন্ত CPM na yakana bad dongkha amon pore nai khateisa anchalik party rok khlailai kereng anchalik party aro bo ongnani kerikha amon pore tabuk te bad baki je party tongai rok Congress ungtung CPM ungtung abo bai ongnani na kerikha cái tabuk anchalik party khaibo ungnani kari hingkai biang thangsinai te abon bagai last waisa jehetu central BJP tongo rajyo BJP tongo Narendra Modi ti prasarong khairo gei tongo hai eke tirprawo prai 11 bar o tirprawo sokai mane kono pradhan mantri phaiako taksuk jara tini Narendra Modi 11 bar tirpra phaikana gone wei calculation khainai di কোনো প্রধানমন্ত্রী ভারত নে লাইথাংজাক সালো নেনে রাজীব গান্ধী উঠুং ইন্দিরা গান্ধী উঠুং বা নেনে যত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সং উঠুং কেবো ফানাসক ফাইয়াকো 5 বছর ওয়াইসা ফাইনানি বেলাই কঠিন কিন্তু ও যে তিনিসিক জরা কয় বছর অংখা 7 বছর লাই দ্রপসেকো 8 বছর রানি ngoi উংনা নাইতং ওসগো আসক বারজে ফাইকা এবং অবনকারীতে আলাদা মন্ত্রী আলাদা বরক বসক ফাইকা প্রাইম প্রেসিডেন্ট কয়বার ফাইকা চিনি তীরপ্রাও এবং তিন তীরপ্রানি তীব্রাশ্রম বাগৈ তাবুক বসক কক সাজা গইতাম পার্লামেন্ট আগে খাই তীরপ্রানি টিফানা শব্দ খনাইয়া কিন্তু তাবুক অনেক সাজা গইতাম ওয়ানসক জাগাই তাম ও জরাও जों যদি আগু জ্ঞানকাই তে কাইসা ইতিহাস ভুল উঙ্গনাই Agiwo Jawaharlal Nehru nungle tiprasarang ni bisingo kok sanai wansuk nai mukti sanai mukothin raja hai borok nana amtike wansugo nana lam hane wansugo abon bagai nang na agok di tiprasarang na mukti khaina hanai sawoi bo at sujok na keple ma hai tabuk buchini Narendra Modi tiprasarang na hamjagi tongo tiprasarang bagai khayogi tongo kok sawoi tongo ebong chini mukhyamantri tabuk ni je tongnai mukhyamantri borom ganang Professor Dr. Manik Shah bosak bai thangbo tiprasani bagai je khlaina nangmani abo khakhulogei khlainai abo hanai sai tongmani jorawo जों judi na tabuk waisapano jehetu central tongo rajyo bo tongo tini manthai soktai sannani bagai boni bisingti agogei sanlain hane ago gyanggakai te dap kaisa itihasini bolungonai lai thangjak salo je bolung langkha tabu ko jodi bolung khwangkai tini generation bo haina hai bolung wana hangkai o dofate bosok bosor bo andolon khaina nangno haike andolon khaimang de pailangno bo jaga bumtingno aboni anchate nungui tongka abong khati prasarok ne je political scenery o je lek ung tongmani haike kaisa gaping period ungui tongmani jong o gaping no fill up khaina ni bagai onek jaga je mansak joroti borokno sai tongo salainan bagi chesta khlai tongo hoito borok wansuk baika aboni bagai প্রত্যেক দিন no joining unglai tongo আর joining ungmani je hawa সারা তীরপ্রানি তিপ্রাসা এলাকাও তিপ্রাসরক যেভাবে বিজেপি ও জয়নিং উইথ নংকা আ হাওয়া ন কক সাও বসকাংনি 2026 ni je এডিসি ইলেকশন আ ইলেকশন 28 ta no বিজেপি কপ্লাই অঙ্গই ফাইনাই আবো আনি কক বয়া উত্তরেশন কক বয়া বনি কক বয়া হনেই মানো যত পার্টি ন চংব জিতনে 28 ta no আবো তো হনলাই নাই না সালাই নাই না কিন্তু বর্তমানে সিচুয়েশন নাহি নাই দি নিনি সিমনানো নাহারি নাই দি বসে হাজার জয়েনিং গইতাম মানদাইনা নাহারি নাই দি টাকা জলানো নাহারি নাই দি যেটা চিনে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট যত নিশাই আঞ্চলিক পার্টি মাইন্ডেড তি প্রসারক তঙ্গ হুম্পানো সে আবহাই এরিয়া ও জেসে খলাই একক তাবক বিজেপি সারাতেই উন্নানি করেইখা বিজেপি সারা দফানতেই রনানি মান্নানি সান্নানি কোনো স্কুপ করেইখা মানে ওয়ান সুগই ফাইমানি জাগাও আরনো ক্যালকুলেটেড উঙ্গই বসাও 28 ta no kaplai ungnai simple khai sana thangangkai tabuk ti prasarok jesa kaifano
BJP ungai dafano mathang thani agok senai awan suk yakoi agok tongmani jarawo orno baro kebo kasai manglak IPF tini ungai NC development bising tei mathang jaknani ti pelanti khlainani bagai borok kaisa bisa sangka wan suka yes ang sakbai thangbo agokka kintu ses porjonto nainai maba ajagaba system chasuk gya arabu gobangma golot tongo ang salia joto kokno bisingo joto kokap sab satokliya abo amun yagulo borok wan suka ti pramothani bisingtei Maharashtrani bisingtei je paithakni choba waisa je khailai nainani hekebo muthang manno hane wan suk ekoi khaprumlai naikha arobo nukha ti prasarok abo baiba ungnani kreikha 5 বছর already edisio ti pramothani proseson chalokha nukha jeng nukha 5 বছর jesek rang ti prasarokni hamkraini bagi rohor jakmani a rang rok shoi phaika shoi besek kharos khaijaka aboni hisab jeta normally rinani na nango abon nana ana chadi bono chadi nang gari paidi nang dunia gurok di haikwa noisoi khadi sakni nukhungo rang kuti tisai tande hane rohor jakma rangya abo public ni rang o public ni rang jesek phaika ek noya phana orthat ek paisa phana nang hisab marnai a hisab semiche sano nang besek chaka besek tam khaika borotam khaika a kharos nang rodi nang jodi public ni samkai samung khlaimani tongkha ke hisab phunuk di nang jodi no unti jaga mati jaga salary beton kormacharin beton hei project kotor phunuk di amsuk semiche sano public rok kintu abonobok phunuk nani bagai tabuk suk jara bong wansuk mongkare hege phunuk nan bagai borok musungya tamni bagai phunuk na thangga hangkai bongni gutala nukjak thangnai kenjua khurna thangga hangkai chibuk ongkhari phayo homa hai borok a normal hisab hone phunuk na thangga hangkai borok je burung chalai mani aborok jotor phainai auditor romjak nai hei keba jawab re maya ongnai 5 বছর প্রত্যেক বছর হচ্ছে হিসাব রানানি নাঙ্গো নক নাইনাইদি যে কোনো এনজিও সংস্থা নাইনাইদি যে কোনো কোঅপারেটিভ সোসাইটি নাইনাইদি যে কোনো প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক বছর হিসাব রানানি নাঙ্গো জেসেক আই উংখা বে জেসেক মানখা আবনি এক্সপেন্ড ফুনকনানি নাঙ্গো আবনি সিস্টেম 5 বছর উংথাঙ্কা তাবুক পর্যন্ত সে একটা পয়সানি ফানা হিসাব রিয়া জনগণ বা জলি নাইবলে জনগণ বা প্রশ্ন খাই নাইবলে জনগণ বা নন সন্দেহ খাইজনাই বলে নন সন্দেহ খাইজনাই নং চাথুং চাই থুং চাও হনজাক সনাই নং নয়সই খাইতুং খাইও হনজাক সনাই এই সই খাইতুং মানে বাগিনো ফনো গমাইয়া আবনো প্রমাণ কালে চুপ খাইতুং খাংকাই নং আবো সন্মতিনি লক্ষণ মাহাই নন নং অডিট ক্লাইরিডি অডিট রিপোর্ট পেস খাইদি হিন সাইটং বো অডিট ক্লাইরিয়া অডিট রিপোর্ট পেস খাইয়া নং আরো তঙ্গ খাই নং সামানি ইয়াদিবা tetam praman tongsi e public besek bukangui tongsi naba abon bagai public tei tipramo thangthong ancholik party ongthong kebona tei bisa salia ekmatro BJP jottono tei jotto bai jotmani bising tei ebong Narendra Modi ni khairok mongo agoknani bagai je হাজার প্রত্যেক দিন জয়নিং গই tongmani aboni main লক্ষণ হেকা aboni main reason abo আর জন্য কক সব 28 টানো বিজেপি কপ্লাই ওই ফাইনাই আর কাইসাপানো তে চেনগ্লাক আবো নং আং হয়তো তে মাস 2 মাস তংখ চিনি ইলেকশননি মেইন যে পুরা যে সিনারি সব পাইনানি আপর তেবো ফাং নাই তাবুকবো তেইবো কমিউনিস্ট পার্টি খ্লাই তংনাই রক সিপিএম পার্টি খ্লাই তংনাই রক টিপ্রামথা খ্লাই তংনাই রক IPF ti party khlai tongnai rok alada party khlai tongnai rok finani bagai even ani thani bo kabang mo borok contact khlai jogajog khlailai tongmarok tongo hoite ang bumung saya ba bojagani besek abo saya sara tirpani tangai karon poristiti bad dong khangkai bororok abo ma khaijinai kuno khainani kori besek naisina ba prai 80 বছর naikate besek naina ba ti prasarok man thaina san laiei last paithakni choba humai hnei phanto naikale tabuk suk jara nuk khable tipramo thani tongmungbo boro tongsinani ba
जों राजानो सन्मान खालायो राजानो बरम खालायो आ हिसाबै पाइथाकनि चेष्टा बिन बिसिंति उंथं नायलेखा amon pare te tam nanya tongsi amon bagai tiprasrok tabok je sakai phano BJP no khlainani nango BJP khlaioi joto tiprasrok thansangoi chung BJP ni নরেন্দ্র মোদী ni thaniwo tini BJP ni 20 jona MLA plus minister ADCO 28 jona elected plus 2 jona nominated 30 jona ও এডিসি ने 30 जना एमडीसी विधानसभा ने राज्य सरकार ने 20 जना एमएलए मिली हुई है कि बाकी तिप्रसरक मिली हुई जो तो लीडर्स मिली हुई जे दिन नरेंद्र मोदी ने थाने थांगे मुंगसासक चीनी नांगसुक माने बागे चंग प्लेस क्लाई माने आना सावी माने आना आ दिन होइतो चीनी जे सान माने मानना नांग माने abone bagai mungse ke mungse ব্যবস্থা নাই abo simiche tungsa lama tongso te kono lama karikha ke বর্তমানে পলিটিক্যাল সিনেরো ang okok na sanani nainai tabuk tiprasarak ne boyar haike tiprasarak ne nobar বিজেপি মুখী এবং বিজেপি no phaina nango ang sakbai tangborong no belaka welcome khlaina nango hoito chung tebo sikangni simino chung o formula mote aguk laikhangkai hoito ba chung tini jesuk কষ্ট নাঙ্গৈ খায়ক লাयै অरै পরে উঙ্গৈ তংমা আমসকপানা উংলাক খামুং जों जुदि तेबो सिगां सिमिना जों नेशनल बा केंद्र जे गवर्नमेंट दङ आ गवर्नमेंट नि पार्टी ने उंगै जुदि जों अर पावर ना हारै मान थांगाय ताबो खे केनते बेलाय छले ओइ थांगा हायपाना अ जरा कम हायके लास्ट ने दिगे फाना जों ताबुक फाना जों जुदि आगो खांगाय हयतो मुंसासक सेफ उंनानि मत व्यवस्था चिने हयतो तागबो तंखो abahike wansulai belekena hambai ke tabuk kaisa comment khaine rok abo belekhe important kaisa comment ba abo taisa manane comment bian khai tongkha haifano comment ke taisa important awan bagi o comment kaisa na simple legene আচ্ছা রঞ্জন রঞ্জন তা খুব রঞ্জন মচলা নংসিলাই খুব সম্ভবত যে ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্টনি ব্যাপার ন বকিসানি খুব ঠিক খারাপ শুনলাম যেহেতু ত্রিপুরাসানি বাগৈ হামক্রাইনি লামাও কাইসা আবু স্টেপ যে ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট नै সেন্টার ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তাই ত্রিপুরাসা তাই তাকামনাই কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা ফর্ডার অফ তম আজাগা বুকা gai ত্রিপুরা মঠা তাই আবু হাইকে ট্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট উংলাইখা আবো তামনি ইমপ্লিমেন্টেশন খাইজাগলিয়ানা আবো ইমপ্লিমেন্টেশন খাইকাংকে বা তাইসা ত্রিপুরা সরকার বাগै কাহাম খামিয়া ওদাং খামু অবনতি বর্ষিনাম বুঝুনা gai ইমপ্লিমেন্টেশন উংলিয়া তাবো কক বুখা দিনি তাম সানাম সং যে ইমপ্লিমেন্টেশন উংলিয়া তাবো और तब व्यापार तब समय बेलाखे हामबाय चिनि ताखुक रंजन न बलाय नांकुक माने कक न संखा अब हाय कक रक संना नांगौ संका हंकाय बिनि आंसर फायो फायना बनांगौ जे कोनो आंसर न सीरियस खाय रनानि नांगौ संमाबो सीरियस खाय संनानि नांगौ जों बुजिलायना नांगौ नायदि संसारो बरक मनुष्य केबो सोरंगै फाया अर्थात आचाया सानि के बोसोर करंगै फाया आचाय फायमान परना जों रंगो बुआबु हानि अक्ति आचाय माने या ग्लस जों पुइला जों असंचानि शब्द तुइ फायमाना मा बा बाबु हायके बा ताखौ बुखुनि जे हालक आबरकना जों उगै फायो ओइ जों अबरकबो जों किसु जों कालेक्शन खाय मा परिनाय जत एग्रीमेंट रकम माने तानै एग्रीमेंट उंगिया हायका एग्रीमेंट तामतंग जों अब पहिला सायमाना नांनाय ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बा फोर पार्टाइट एग्रीमेंट हायके बा जे चिनि विभिन्न एकॉर्ड TNB एकॉर्ड ATTF एकॉर्ड हायके बा IPFT बाय हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खामानि अब एकॉर्ड अब कैसे एकॉर्ड
অবতি প্রাসে একট না সংনা নাইখানা খুব সম্ভবত তাবুক যে কতা মানে লাস্ট যে একট থাই মানে ত্রিপ্রাসা একট অর্থাৎ মহারাজানি বিসিংতৈ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তৈ ত্রিপুরা মথানি মহারাজা ওই যে একট খাই মানে মনন সংনা নাইখানা অবনি সাই সিকাং কবংমা একট ওংখা চেন ত্রিপুরাও অনেক একট ইমপ্লিমেন্ট ওংখা অনেক একট ইমপ্লিমেন্ট উংয়া উংয়ানি বিশনে কবংমা কারণ দङ এবং উংনানি বাগে অনেক চাইতক নাইবা দङ কিন্তু যতন উংলাংলিয়া বহাय दङ जों नुखा जे एडीसी चिनि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मो एकॉर्ड नि बिसिंथि न मानो अर्थात एग्रीमेंट आ एग्रीमेंट अमन परे जों टीएनबी एकॉर्ड नि बिसिंथि जे तीनटा सीट मानमानि आबो एकॉर्ड नि बिसिंथि न अंगो फियाबा जों अबो मोइतमा खैनाय जे एडिटिव एकॉर्ड आजागा बो एडीसी नि तीनटा सीट आबो ओपन उंगै तंगमानि जनरल उंगै तंगमानि आबो ST reservation ओंखा अबन से सिगां हाई लेवल मोबिलिटी कमिटी IPFT त्रिपुरा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खलाय आकय जे एग्रीमेंट म आबोबा ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट न एवं आ एग्रीमेंट तम एडुकेशन सोशल इकोनॉमिक हंकाय निने लैंड हंकाय आरो अब हायकैनो 5-6टा पॉइंट दङ दो माने कल्चर एडुकेशन निने उकरक जतन तंग आदगा ओ चा 5-6टा जे पॉइंट तंगमन आं आ कॉपी आनथने तंगमानि आं ताबुं जेहेतु आ पॉइंट आना सुसंग संगिया हमन ते आकय आं ने रेकॉर्ड लाई जागले को करे ओय त्रिपुराव 3 बार मीटिंग खा आं सकबाय थां IPFT तंगफोरो 3 बार आ कमिटी ओ 33 जना मेंबर तंग 33 जना बिनि चेयरमैन हिंगै मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट थेके जे सेक्रेटरी बहगे बाय बार्चो आरो पुस्ट चेयरमैन एवं अबनति आकय इमप्लिमेंट खायरनानि बागै जों ओ त्रिपुराव 3 बार मीटिंग आचु खचंखा IPFT नि रिप्रेजेंटेटिव उंगै आकय त्रिपुराव चिन ओ जागानि जे मेंबर बरक चिनि ओ सिके जमातिया बसागबाय थांबो तंगो ताई आलादा उकसं तंबे जों दाता मोहन जमातिया संनो मेंबर मारका आजाराव क्वालिफाइड एडुकेटेड हाई प्रोफाइल नि बरक नांगमानि त्रिपुरासान बागै आबन बागै ते नॉर्थ ईस्ट नि जतो होम डिपार्टमेंट रिलेटेड हाई के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिलेटेड ऑफिसर तंबाय मारक तंगो चिन अरनि बतम चीफ सेक्रेटरी तंबाय त्रिपुरा नि गोबां ऑफिसर तंग अब हाइके वन सुगै आकय गोबां मान आगुगै थां माने एवं आजाराव चिनि जे मो साकर खलाय माने मो मान OU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना आबना मो साकर होनो आ मो रथानिव 15 फाइनेंस कमिशन नि थानिव जों आ बिसिंतिनो चिनि रिपोर्ट न रथानिव आबरक बेबाक न अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट आ पार्ट तकनो जों आजागा रथानिव जे 1400 निर्मला सीतारामन नि बिसिंति जे फाइमारक आबो जतन ओ 8882 कोटी जों सानमान एकटा पार्ट मांग आजारानि IPFT नि बिसिंति जे हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी आबो वन काइंड ऑफ एकॉर्ड आबो एकॉर्ड न फियाबा आ एकॉर्ड बो माने नाय पंक्चुअली हाय केबा आबोनि परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन उंगलिया किंतु आंशिक उंखा हाबार उंगिया जेबो चालिया जतन उंगिया आबोया बैखा आदगा जतो तंगमानि आबरक जतो उंगिया फनो उंखा किंतु ताबुक त्रिपुरा मथानि लास्ट नि जे एकॉर्ड अबन से सिगां जों रियां शरणार्थी रखनो तैयाको जे एकॉर्ड खायमानि आजगा तंगो त्रिपुरा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट ते रियां रिप्रेजेंटेटिभ चाइटा पक्ष चाइटा ग्रुप तैयाको एकॉर्ड आबोखै त्रिपार्टाइट जा 4 पार्टाइट एकॉर्ड अर्थात 4टा पक्षतै एकॉर्ड किंतु रियां रत्न जे एकॉर्ड खायमानि आ एकॉर्ड मुताबिक बरक परमानेंट सेटलमेंट मानखा बंगनि बागै जे आबो फाइका एवं बरक जत जागा जे जागा नांगमानि जागा रक हरबायखा बंगनि सेटलिंग खायरिबायखा आ एकॉर्ड इमप्लीमेंट अंखा ए ताबु प्रश्न हंगाखाय अ लास्ट नि जे ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड बा एग्रीमेंट इमप्लीमेंट उंगिया कारण तम आ कारण जेहेतु आं आ एग्रीमेंट खायथानि नि कोनो पार्टक लाइया
IPF tini froke ang sakbai tang actively tongmani bagai ang kombesi saimano kaham no aro jotto kishu kintu tabuk nika jehetu ani part jabo do naidi Tripura government central government tai Tripura mothani part abo প্রশ্ন যদি খাইনা নি হিংকাই Tripura matharok no khaika hangkai borok uttor thong borong thani uttor nini bukhan mote manthong mannai ang asa khlaio ani mote ang okok no sanai je kono accord implement খাইনা ni bagi time aro joto romani aborok tongnani nango মানে आ जगह जे सैजाक आ मते ना आगोकना नि नांगो हेगा आरो तम सैजाक तंग तक प्रश्न अबसे आं जेसे माने साइमान सक जराते IPF तिनी बिसिंग ते जे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट माने बा एकॉर्ड माने हाई लेवल मॉडलिटी कोने आ एस इट इज आ जगह तंगो आ जगह जतो पॉइंट माने एस इट इज आबन तंगो IPF तिनी जे एकॉर्ड तो ट्रिपार्टाइट शब्द करई आं आ जरत IPF ती हाइपनो Tripura ni shobdo tari malia abono tui jokhon Rajnath Singh bai kok salai puro Rajnath Singh apro home minister sing je samay accord khlai puro Amit Shah home minister ong yakho Amit Shah kai ba jarabo president seko karon bo ajarabo home department bin thani krei jeng je samay accord khlai puro Rajnath Singh bai obo haikaino gana asuk lai akoi cheng ang sak bai tang tongo NC Dev Burma tongo Mebar Sar tongo te chini party ni te khorok ni shuk tongna te chini ajargabo chini Hemanta Biswa Sharma sakbai tang tonga Assam ni tabuk ni CM ebong bo soho khlai akoi phia ukobo tongo ajarani chini Sarbo Bharatiya ni BJP ni GS General Secretary beni bumong tam mane o tagni sugan borok so tongai kok salai puro Triparland shobdo no jeng a jaga jotesto khichanan bagi chesta khaibana khichan malia সাংবিধানিক ni প্রতিবন্ধকতা tongmani bagai karon Triparland abo kaisa alada rajyo ma thangai je criteria fulfill kai thana nangmani abo thangmai ani bagai aro khichani malia pha abo khichen jafana kaisa ekatongka abon bagai Triparland shobdo aro krei abon bagai Triparland ni activation tei akai a accord bai demand khai malia ঠিক তদরূপ তাবুকনি ট্রিপার্টাইট অ্যাকর্ড বা এগ্রিমেন্ট ও জাগাবো তাম তং হনে ওয়ানসুগি নেখাংকাই তাবুক প্রশ্ন অর ত্রিপ্রাসা মাথাংজাংনানি বাগে ববো পয়েন্ট টং সোশিও কালচার এডুকেশন ল্যান্ড রাইট বা XYZ কয়েকটা পয়েন্ট যে তংমানো তুই আকই যদি অ্যাকর্ড খাইকাংকাই आ accord ni সঠিক implementation ungani mochungo hangakai a accord na implementation khaima bai chengmode mathangjagno abo kaise proshno tabu o jagao cheng kisu khanaka accord to kisu extra point tongmani hangakai 6 mas ni bisingo nangkono movement makhaiya 6 mas ni bisingo government ni against kono movement makhlaiya aborok nang violation kha dekhaiya e violation khai tong hangai ekta partner nang nini kana kok remani agreement khaimana nang dinai khaika jeng kisu jaga lecture basan dago bokhanaka o kok rokno nang aro longon khlaika e kaisa hangka a accord na implement khainani bagai ba khaibo nang ang besek mathang jaknai a jaga greater Triparland to tong kai greater Triparland kri tripartite accord IPF ko Tripura mothan bising ti je khlai jak thanibo greater Triparland ni shabd krei Aronini Roman script ni kok totong abu bukrei Aronini Triprasani je mungsasak mannani alada khlai to tong he kono phane krei সংবিধান সংশোধন khlaipan mannani jat aba he kono pin point aro totong krei jeta he normally word se যেমন পলিটিক্যাল রাইট abo nang manmar nai যেমন ল্যান্ড রাইট nang abo manmar nai abo khai normally সংবিধানিক je wording mangse abon karai finance indi nin social justice ni social everything joto kisu abo jeto সংবিধান wording tongmani a wording bai mangse a jaga accord tongo orthat kisu wording tongo abo jeng demand khayo othocho সংবিধান wording krai abo implementation khlaina hanga kai dini amendment rok nango a wording rok aro tode tong heki krai e kisi krai hinga kai a accord bai Tripura sarang madde mathangjagna IPF ni high level modality committee ni accord by Triparland masamaya
mana ni bagai sisi sejak keri hingga kai a ekot ti prasarang no muthangi de mana abu maya high level modality committee abu ti prasarang muthang maya tabung ni tripartite ekot ti prasarang muthang de mana abu maya tangai o the greater tipalan ne wording keri oron ni tag sunlight amani roman script ne wording abu keri nang roman script by h chidulo dadi hin chai jamane nang ekot khlaipuru khai abono series e maya hai ka aboni nan kis keri he kai nang bo bhai ke implement khaisina ba khai mansina ba nang ang bai je agreement o kok salaika je agreement soi rekha a agreement tongmana se implement khlaina ni a agreement keri hinga kele bhai ke implement khainai aboni bagai abo implement besek khaija ya bor prashna abo ya bor prashna khai a agreement na chini mathang jak na bagai bo wording tong এবং আবু বাইচেং মধ্যে মাথাং যা তিনি ফান্টান যে নাংমানি যতন মাননাই আবু কোনো একট নাংয়া তিনি সোশ্যাল কালচার ন সেফ খাইনানি বাগৈ ডেভেলপ খাইনানি বাগৈ আবু কোনো এগ্রিমেন্ট নাংয়া তিনি নিনি 6 শিডিউল তিনি ল্যান্ড ন সেফ খাইনানি বাগৈ রুল তো সিতঙ্গো जों যখন নাকি হোম সেক্রেটারি বে মালাইপুর ডাইরেক্ট সাজাক খাসং আরে নং 6 শিডিউল নি যে আইন মোতাবেক নং আর উংখা এডিসি উংথানি আরবা অটোমেটিক্যালি 6 শিডিউল নি এরিয়া নি হানবা 6 শিডিউল এরিয়া ও শাসন খাইজাক বররক ন বরক ল্যান্ড যত কিছু নামজারি খাইরেন নি পর্চা খাইরেন আর রাইট টংবলে তামবাগৈ নং তিরপ্রা খাই আমতে খাই তনখাবা হানতে जोंसो মনে জাগো মানে লাচিমা সিংচাতা আবো কক সাকাইতাবো মনে জাগো এই কবি সংবিধান নাই আকই বনি যে ফোনকা ই কো আর্টিকেল 9 দি और संविधान परिष्कार सिजाक दंग 6 शिड्यूल एरिया नि जागा न 6 शिड्यूल न शासन खाइ तंगनाय आ बररक न बन साबन बागना साबन नामदारि खाइनाने बाहायकै प्रोटेक्ट खाइनाने आ क्षमता दंग হয় अरेस्ट नंगने अब कि 6 शिड्यूल नि বাইরে বা সংবিধানनि বাইরে de tirpa salok tong honai जों हनजा कांगाय जरा जरा लासिरक बमा फायो जों साका जों सिओ साइमानो अबनो साइमानफानो चिन तिरप्रा गभर्नमेंट खाय जनो बाय फोर्स सीपीएम गभर्नमेंट आजराव बाय फोर्स बाबेनो जनो अब हाइकै तनो जों तेम अब साका जनो जे फरेस्ट राइट नि बिसिंगतै जे पात्तार माने बन पात्तार माने आ बन पात्ताव पर्यन्त जनो राबार सिटी जे कायरिया तिरप्रा गभर्नमेंट बने जे सार्कुलार खलाइरिका डीएम नि बिसिंगतै जे फरेस्ट नि जे अलॉटेड जागाव आर माकाइया হয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নে হইতে ও অর্ডার মুতে হিননাই ফুরকাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নে হইতে আজগা পরিষ্কার সিজাক দঙ্গ যে বরকন ফরেস্ট রাইট নি জাগার জাখা বন পাতা 10 20 25 কানি জরা ম্যাক্সিমাম আজগা নং যে সপনো কাইমানো এমন কি নং চা কফি রাবার বা তেবো আব হাই কাল্টিভেশন যে সপনো के बनोनो मादा खाइनान मत क्षमता करी हिन सैपानो से तिरपा गभर्नमेंट खाइ जनो आमति खाइ जे रै तनो हंगा खाइ जोंबो तिरपानि गभर्नमेंट नि आन्दोलन टं टंना नांगौ हंगा खाइ जों ताम खाइने सार रखनै जों अनेक किसु मा साका बाइनेक बाइखानै के आबोनि बागै खाजानि ताखुक्तै बुखुक्सं नरकनो अकक न सानानि मुजंगो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट जे ताबुकनि जे लास्ट एग्रीमेंट बा एकॉर्ड o ekort no karyakori khaibatamo khaibesukne besuk ungya abu bekunu mothang jegya ta gaisa kok sana thangka hangkai tipalan sanai nang a borok no tipalan tui rifaimaya hangkai ni imang puranungya greater tipalan sanai nang a borok no greater tipalan tui rifaimaya hangkai abu puranungya nang greater tipalan sanna thangtani wo khutang motha jabaina dofana bandi khangkai greater tipalan sanna thangtani wo khamthaija pai remangno gitar thaija pai remangno borongno mathangnan bandina nai khangkai abo dofani besuk mathangjak no dosala besuk jaga tong jeng tangbo ha jeng khamthaija bai bandi jago gitar thaija bai bandi jago o bank party sadibari kam khamta mane abo bai bandi jago hai keba mungsasuk o nok huk kaisa kuisu rei akoi bandi jago aboni bagi to जोंगो saksa आंदोलन कत खाइना नांगेबलै जे कोनो गभर्नमेंट बनि एक्टि आरो क्लाइमानि जत बेनिफिशियारि रंनो मारनाय abo hai ang nayo o एकॉर्ड अब इमप्लिमेंट उंथुं ani ব্যক্তিগত মত abo tipramothani bising tifana ekot ongthong IPF tin bising tifan ongthong alada party bising tifan ongthong
a ekot ungmani as it is abo jotono karyokori ungthong tabuk sik jara na Tripura government na central government ria manya implement khaya ako kintu ke basaya saibo maya jehetu ekot khaijak abo ma khainai kintu abo bai ching jodi muthang jagya ngakai abo na tei kha khamai lap krei aro get tipaleni shobdo krei get tipalen maya aro সাংবিধানিক solution ungnan bage particular pin point krei जब कुछ ना कुछ लेके आएगा कुछ ना कुछ देगा कुछ ना कुछ करेगा अंति हिंच हम पहले कुछ ना कुछ भाई पर्टिकुलर पिन पॉइंट नहीं ये होना चाहिए ये होना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ये हमारा डिमांड है वो हमारा डिमांड है वो हम चाहिए है पर्टिकुलर पिन पॉइंट के साग्राथों सामान पर आ एग्रीमेंट तंगाथों अमन पर से इम्प्लीमेंट क्लियरली या खाली बखा से मी योग तंगे कुनो काजा नांगला बेलेखिना हामबाय दाना गोबां मा कमेन्ट फायग्या गा गोबां मा कमेन्ट बिसिमो नोंजोंथ' सायखिबो क्या बायके जारिबो बाय चान्स ओंखाय एनीवे खरकसा ताको बसखाका मो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दाहनै आवति कोनो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करै टीएमबी चैनल आपति जागिया ओंखाय जे मानसे जरतै मैनुअल सिचुएशन मैनुअल क्वेश्चन ते आंसर न जों सिक खायलायो आस खायलायो सानलायो ओंखाय जोंनि बरमगोनां दा मंगल तिनि जे मानसि गरति चाइटखा बिनि उत्तर न रनानि ओंखाय अर जेसे जरतै नर कमेन्ट खायका आ कमेन्ट नि सुमुंनि रिप्लाय ब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ब आंसर रिपीट ऑलरेडी ओंखाय खा खायो नर काम खायनो नाय टंखा ओंखाय नुखना अच्छा ओंखाय ताबुक गोबां मा जराबो मिथांगा अबो क्वेश्चन तो गोबां मा फायग्या तांनाय बर सिना मुसुमानि ब डिफरेंट क्वेश्चन दं ओंखाय ताबुक जरा दा तंगायनो रेजामाना ane rimana ne moto hangkai ronai rimaya moto hangkai to boro ronai ba rimanan ko ya फायदेगै जोंगाय कमेन्ट खालामसु जों बासिमा खायनो मा खालायसिनाय मोस्ट रिलेवेंट ताबुनि अ जरा रगो ओंखाय जों आबोरै माने ओ जे आईपीएफ टी बाय बीजेपी जॉइन द प्रो माने इलेक्शन प्रो ताम पॉइंट दं नै बरक सोंनानि नायका खरसा ताको ओंखाय आबोनो तुमुं सानानि सम्भव थांगाय सारि आईपीएफ ते जे समय बीजेपी ओ जॉइन खाइप्रो माने जॉइन सॉरी अलायंस खाइप्रो तम पॉइंट तंग आं आकोंना खाइजिंगो ना साका हाइपना रिपीट खाइजि ना बतेक से क्लियर खालाया कय जस्ट पॉइंट सिम थाजि आईपीएफ ते बीजेपी बाय जॉइन उं थानि वो आं आकोक न साका आजागा तिप्रलेन करै हाई लेवल मॉडलिटी कैसे कमिटी अब कैसे एग्रीमेंट ताबुक तिप्रमो थारक बीजेपी बाय जॉइन खाइप्रो ba elain yung pro tamo bongni kok tong ha kai iko ekot kaisa tongo a ekot to tamo tong abo pin point khai ma phonuk laisinai pori lai ge IPF ti BJP o by elain yung pro bo ekot kaisa tongo abo khai high level modality committee ei tabuk ti pramotha BJP by elain yung kha odaga bo ekot kaisa tongo abo ti partai ti prasa ekot difference asigno IPF ti naro bo ti parlen krai tabuk ti pramo thanaro bo get tipalen kरै abo thau ka jang abo nobar khaprom lai kangkai abo kun ka jan anglak nobar ne kun sari krible besak simi che nango ओके बेलखिना हामबाय गेते किसा ते खरकसा कमेन्ट खायका सिने पॉलिटिकल राइट्स बाहाय खाय परमानेंट सैटिस्फाइड नै स्टेटहुड न बाथ्रुइ अबनो निनि वन सुमुंनो बरक सिनाय मुसुंजागो जे पॉलिटिकल स्टेटहुड न बाथखाय पॉलिटिकल राइट्स मान खाय सैटिस्फाइड नै आ पॉइंट डॉक्टर मुंगैमान निनि मते ति प्रश्ननि बागै नाइदि रोम साम्राज्य सारा पृथ्वीनो दखल खायका रोमान रग आसके पृथ्वीओ बंगनि प्रभाव विस्तार खायका बिनि पार्ट न बाद दुबै पृथ्वी अचल सुलाना कक साना थांगाकाय रोमान साम्राज्य ने पार्ट न बाद देखा पृथ्वी अचल पृथ्वी जत से उन्नत देश खलाइका है के बा सारा पृथ्वी दखल खेके बखे वेस्टार्न कंट्रीज रक इंग्लिश कक सानाय रक
o English kok sanai rok jotno Roman samrajyo ni jotto probab na harai bong jotto kishu ideology na harai man kintu prithibi na dokol khaika e Rome ni je kaise pyramid nei tongmani abo bo salcha bai sanamjak malia tini prithibi ni bikkhato kaise pyramid the great wall of China abo bo salcha bai sanamjak gya abo bo onek bosoni pore na ongo jeng tini hanatei dofanatei solution sanlai tongmabo kubi kubi na jotesto bosor ongka jotesto bosor ongka hoito solution ni pin point kasakasi sok bai kana anga ko gwansugo ang oko khaino hai sanai re mannai borok jedino khairok ka hangkai sannai borok mano bin thani tongo bori mano phabin bokha khairok na nangnai ga ak khairok mani jarawa nang jodi kaisle ka hangkai abo onek bosor kaislai thango salcha fer ka hangkai abo onek bosor feri mano onek din feri mano jeng by mistake te ta khlai sitong khlaiei tongnani nango hone angka wansuknani mochung o kokno sana thangka hangkai jeng jara Christian rok ang sakbai tongbo Christian o kok kaisa khub muitongnani nango mane bul netritto ni bagai 40 din ni lamano 40 bosor nangmani Moses ni kisisa bul netritto bini kaisa je control wansuk monggo je ফারুন রাজানি হইতে ইসরায়েল ডকনো যখন ফিয়গুইতনানি পুরো কানন হাওয়াত লাংনানি বাগে তে 40 দিন ছেলামা নাংমানি 40 দিন খাইনা আজরে সগি কামং কানন হাওয়া ফিয়াবা আবো বং বুল নেতৃত্বনি বাগে আবো আরো গুরো 40 বছর নাকা কই 40 দিন কই 40 বছর 40 दिन के मास कैसे लाई द्रुप से 40 बছর हंगाकाय बरक खरकचा होइते बाक्सा बास बानचिया आबो हंगाकाय चिने बुल नेतृत्व अंगो शेष पर्यंत आबुल नेतृत्व रनाय बसाक बैथां थै थांमानि परेसे उंसिउ एवं बिनि बिसिंते आरो मास मा हाबलि हंगा चिने बुल नेतृत्व रलांनाय रक बरक बाक्सा थै थांबायका असंसार कथां तरिखा कारण 80 बছর काय दंखा प्राय कायाखो प्राय हिनसाव आंदो कायाखो 80 बছর प्राय उंगै तंखा गाखैबा मानमा थैनाय बले आयोग पाया कय ठीक बो हाइकैनो जों ताबुक बो बुल नेतृत्व रलाय तंखा अंकाय जों आमतेखैनो गरगलाय मा तंनाय ताबुक नरेंद्र मोदी नि आरो थांगै कक सानानि मत नरेंद्र मोदी नि आरो थांगै तिप्रासानि दुख कष्ट न व्याख्या खालामनाय मत चिनि तिप्रासा लिडार रक बीजेपी उंगै फाया कय आगक थं बीजेपी उंगै फाइना एक बिनि थानेव बिन सहानुभूति आ देखायनान मत आगुगै फाइतों अब हाइ टैलेंटेड गोबां दङ चिन्ति प्रासावताबो आं वान सुकनाय आजागाव तिनि महाराजा बखरकसे टैलेंटेड भरकना आं अस्वीकार खाया केबो अस्वीकार खाया महाराजा जता हमजागो किंतु बिनि पॉलिटिकल थिंकिंग बबो हाय बिनि बखानि कगनो केबो खुलक छाइमिया जे नुकजाक माने मते हिंगांकाय किंतु सगै गला 40 दिन नि लामा 40 बছর नांगौ थां सगैनानै 40 दिन से नांसिमानि कानन हाव थानानि बागै फारुन राजानि हयते सातक जाकमानि हयते मुक्ति रेनानि बागै काइटरनि प्रमिस लैंड लांनानि बागै जे कग रमाने व ठीक अब हाइकेनो जों तिनि टैलेंटेड बररक आगोगै फाइटों रे माननाय बरकनि थानि थांगै सानायनानि बागै आजराव साबर रिमाननाय कानन हावत लांनानि बागै रिमाननाय हे काइटर किंतु काइटर जे आग्गा रिमानि जे दागे माने जेबाबे इंस्ट्रक्शन रिमानि मोजेस बिनि कंट्रोललेस माने बागै बो चाया खलाइमानि बागै बतलां मालिया काइटर बना आजागा लिया याखै काइटरनि थानि नथिंग इज इम्पॉसिबल असंभव मुंसापानो करै 40 दिन याते ततने लां मानो ताबुक बचिनी बिसिंग टैलेंटेड बररक तंग आ बररक फाया को हालरम कांकाय दफानी माननाय तबे आंचलिक पार्टी खाइते मालिया आं परिष्कार साजने आंचलिक पार्टी खाइकेन तो जों माया कारण आंचलिक पार्टी के विरोधी लोकल थिंकिंग सिमिचे चालाय नंगलाय बहक मुंगलायने थिंकिंग सिमिचे जैसे पाना हाथ दफानी कक साइमानो हनै तंगदि आ हाथ दफानी कक बिने बुखुक बै सिमिचे सानाय तिनि लोकल तिरप्रा जरा सिमिचे सानाय इन प्रैक्टिकल आयंग कुन काज नांगैया
Belekena hambai nini point of views sungno share khai khanarmani bagui kai tabu kok kha kaisa o jaga bo general knowledge ni bagui kaisa sungmani ATTF ni accord khainai ni mungkisa sagari sar knowledge ni bagui GK ni bagui thaidema naidi aborok to onek kesam kok ATTF ni accord to tinta open seat no abono reserve khai rekha ST ni abobong ni accord ATTF tu ba ATTF no ane as per je Simon mani moteta borong ne bakai ka belai khayang ya ajarawo engka abono kisa karin ha sitong bo abo to GK o phai abo hai klaya kai do humpano do phaipan mangkata dispanong thong mana kisu accord abo implement ungo ebong khub khlaijaka kisu accord implement khlaijak ya kho hai ke khlaijak ya akok saya khlaijak mano khlaijak nai akok sana thang thang ja prasango phayo obono kari batte bong ya diba chini je ADC tabuk Tripura Tribal Areas Autonomous District Council अब तो कैसे संविधान अमेंडमेंट कैसे रजागो सारा त्रिपुरा एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बट एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नांगमानी आजराव चाइते डिस्ट्रिक्ट तंगई बाहाय के एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उंगनानी हंतानिव अब औ थानाय सालांग सामानी अब हायथा ओके के tabuk to kwangma koklam salekya explanation bong lekya angkai takrok bukrok norok to tabuk bo nai tongle ko tabuk to ekano jona tongko tabuk bo angkai tinini o koklam rokno je sugar tin norok sungmani chai sungka chai togoi angkai kok philna bo je mansi jati chai toka angkai obo haike no norok chai oi nai tongdi TMB News and Entertainment Channel ni live stream temo phainai oro CPM phainai Congress phainai BJP phainai Tripura Mota phainai IPFT phainai jotono phainai noroni sungmung rokno mo BJP ni bagui mo CPM mo Congress ni bagui nei norok ready khai tongni sungmung je mansi gartui comment pori ui noroni sungmung no sungane mo sai tongnai Ranjit sir sa accord khai hanma se আচ্ছা অব যেহেতু অবনি টপিক সে তিনি আ একর্ড তামনাই next topic আবো উলো সং সালাইসনাই তাকুন বেলেকেন হামবাই নং চাই তকা কমেন্ট নো সিমানি বিসিতি খাই সিনানি আইফোন আবো তিনি পসিবল ইংলিয়া নাংখাংকাই বরং মনাং সং রঞ্জিত দেববর্মা প্রেজেন্ট এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি খুকটি সং আবো কিসা খানানি ফানো চাই তকানো নরনি রিকোয়েস্ট নো रिप्रेई बनो आं सानाय अबरति टकशो खायनानि बागै ओंखाय अबो हायकिन जायो नै दं ओंखाय दा पाइथागो कक किसाबाय तिरिनि कक लामनि सिमि सामारि of the summary प्रेसिस खायै लुक्रनो ताबो कक सानाय हाय पाइथानि जराव सबै खाबा आं रिक्वेस्ट खायनाय आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आनि नखंनि तरफ থেকে তাই চিনি বিজেপি পার্টিनि तरफ থেকে नाइडी जों जेकुनु सामं खलायै सक्सेस माया गांखाय आ सामं कोनो माने इंटरेस्ट माया हायके बा खायै आबो मागना जों कैसे टीम फुटबल टीम बा क्रिकेट टीम जेकुन जगह थांना थांगै जदि न हारिवै फाय गांखाय जिनि बखा बस कष्ट मान आबो जरा हारि फायने रक बरक उपलब्धि हो जदि न जीति खांखाय बिसुक तंथक आबो बजार थं फायने रक बरक उपलब्धि हो बा जों नायनाय रकबो आबो हायके साय मानो ए चिन मबो कैसे माने जों बो कैसा टीम तामनि बागै चिनि द फानो मथांनानि बागै कैसे टीम आ टीम रक पॉलिटिकल नि बिसिंगतै जों द फानो मंसा चग्रंनानि बागै वान सुगलाय तंगो किन्तु वान सुगलाय तंगो हनै सिमि सावै सानलायो हनै सिमि तंगै जों जुदि रै माया गांखाय चिन द फानि बागै ताबुगो भविष्यत जों कलां सेमाया गांखाय आं नों थै थाङानो सालजा जत नामा थैनाय किन्तु थैनानि साय सिगांथिनि द फानो मुंसासो रै कलांखा अब हाय जुदि न मान्या गांखाय बखाव जे बस कष्ट नांगै थैनानि नांनो अब जरा सीरियस के उपलब्धि खायने रक बरक
mane wansugo abo haikena ang sakbai thangke wansugo ani do phono sini do phono mungsa chuk tamori klangnai haikeba ang osungtara phaimani ang je do phani bage mungsa chuk khlaimani mari tamori klangnai abono wansukte na bhaike mannai bhaike rnai sabni bisingte rnai abo haike wansuk jaknani bad dongo abon bagi nai nei mani central government no je tongnai a government wansuk ka hangkai mano congress ni jorawo central government congress tong congress central government tong pro tin adc sanai rok congress bai gadaloi understanding ungai borok adc tiklaika congress ni jorawo chini silai tine rok tn chini bijay rangkhol ni bisingtoi je TNB ekot khaimani bisingtoi borok kisa mankha aborok jotono mane tongrogoi thangnai kaisa mari mukomo mari he tak chini jorabo ani jorabo nini jorabo chung tak je bortoman ni je struggle khai tongnai ni jorabo chung khai tamori klangnai dofano mungsa chuk borok mari nugui tongnani kok wanjibe kaisa tongo মানুষ মানে borok no pogoi thango do kok borok mai chachina borok no pogoi thango kintu muitu tono bini samung no muitu tongo bini mukumu mari ke am mari tamono riklangnai abono wansuka ngakai chung anchalik party tongai maya rei maya abono wansuka ngakai chung o ayang uyang tongai maya tangai a anchalik party jodi central government bai kasakasi ungya ngai central government bai kasakasi ungkhang maya ungya mani mano tamo hanga ka tini sejara chung onek bar naikha naiman bagai chung sudu chini fall zero manglai tongman bagai chung wai sale bjp ungai naiye jehetu rajyo bjp tongo central bjp tongo ebong narendra modi ni period ungai tongmani bagai chung wai sa bjp unglai tabuk phaidi chinti prasani bagai kaisa gul অর্থাৎ kaisa লক্ষ্য thonglaijani bagai agukan ang akok se sanane muchung ang request omono khainai tabuk o waisa jaratei narok adco bwskangni je 2026 ni election o adco bjp no narok rohodi joto public rok naidi narok amon pare yasi surdi chano yasi surdi bjp no yasi surdi narendra modi no yasi surdi chini tirpani je chalok phangrok no abon chai sikang narok jodi kahkai sondeho ungkangkai a sondeho abote successness phaiya abon bagse waisa bjp no adco rohor kahkai narok nuknai saimannai soi bjp kok simide natoba samung bai kok bai ekde a kok saimannai karon nuk khable nai khable rok cpm na nai khai simi adc to congress ni jara malia thanai ko congress to kun khai malia cpm na nai kha cpm ang chalok kha bo to zero amon pore tak ti pramo thana 5 bosor ni bagai rekha bo zero whatever double zero hey tabukte sabo tongsi teke bo kori kha bjp sara o bjp no jodi waisa haste hapang adco rohor ka gai nor aproke kok saimanai nok tebo saimanai central bjp tongo rajyo bjp tongo adco bjp thangai sidise tiprasrang bagai mungsapan khlaimai hangka apronor agyasi kongsaya kongnai kongtham kongbrai jesekpan surka hangkai apro hoito ta mane nong surmani abo ukongnai kintu ang biswas tongo chung khayogoi agogoi tongmani jarabo chung jodi waisa aro thangai uskup man khangkai কোনো দিন তাবুক যে তিপ্রামথা গোটালাং টংমা হাই কোনো দিন তাবুক যে তিপ্রামথারং আর হিসাব রিয়াওই আকয় নিজে সিমিনি চালাই টংমান হাই কোনো দিন ফানুংলা এটলিস্ট আং মঙ্গল কোনো দিন ফান আওয়ানসক গলা আমসুক দরা দিন বিশ্বাস নারকদি আমন বিসিং নক যদি না বিশ্বাস নারকলি খাইলিয়া হাঙ্গাই কোন খাইনা করি খাসং খাইয়গই ন ও হাসং চারমাই আকারসিনাই tiprasad phano mathangna phano logirnai ke bokrai hingakai bokhayogi na sangsar maya karnai amti sengja yakanai kabang man tongo hoito changba yak thana nangsinai pai thago nangna jotna yak gokhe request khainani muchongo o waisa adco bjp ni bisingtui upojukto candidate no mdc sanamoi cm em chairman khlaiakoi
chaloknani scope ready rekhangkai afurosung nongni bagai besuk chaitoki man jeung nangkhangkai Narendra Modi thani yakung romoi chini je tiprasani bagai mathangjakni byabostha amung sache khlaidi hanai jeung sanai ang sak baithang personally nokno kogruo ang chini party bo okokno place khlaio jara jarao place khlainai beskang salabo অবশ্যই जों आजागा थांगै जों जखन नाकि कक सानानि रेजुलेशन पास खायनानि उसकुप मान खांखाय जों अवश्य खायनाय आबो तिनि जन माने गणदेवता रक तिप्रासानि गणदेवता तिनि भोटार्स रक जनगण रक नंगथानि आं साक बायथां आपिल खालायो भारते कोनो कक सानानि करिखा तामनि बागले हेमबान रक जतन सिउ तै सायमानो अबन कक सानाय हामबाय।